Hello guys, magandang araw sa ating lahat. So, topic natin ngayon kung paano natin i-fix yung sa GCash your internet connection seems unstable guys. So, ganyan yung lumabas sa GCash natin. So, i-fix natin yan guys. So, unang-una yan. So, punta lang tayo sa settings guys. Pag wala pa rin, ganyan pa rin. Yan pa rin lalabas. Your internet connection seems unstable pa rin. So, una natin gawin, punta tayo sa settings. Yan, settings lang tayo. So, hanapin nyo yung apps, guys. Yan. Apps, yan. So, yan, apps. So, search nyo lang yung GCash nyo. GCash, yan. Kikita yun sa settings yung mga apps nyo. So, dito search nyo GCash. Yan. So, lalabas yung GCash. So, dito guys, click nyo lang yung storage and cache. Cache, ayan. Then, clear lang na yan. Clear yung cache. Clear yan. Yan. So, clear na yan. So, balik na tayo. Next natin gawin guys, punta tayong Google Play. Play Store pala. So, ayan. Search lang natin yung GCash natin. Ayan, GCash. So, tingnan nyo yung apps nyo guys kung kailangan i-update. Sa akin, kailangan i-update kaya di ko ma-open. So, update natin. So, ayan. Hintayin lang natin saglit guys. Update lang natin. So, installing na. So, ganyan lang gagawin nyo guys. So, na-install na yun guys. Na-update na natin. So, try natin mag-login ulit. So, login lang tayo. Ito lang natin yung PIN natin. Ayan, processing. Processing pa siya. Sana gagana. Processing, ayan. Yan guys, na-open na natin guys. So, yan. So, may tayo balance. So, na-open natin yung GCash natin guys. Ganun lang gagawin natin. Punta lang kayo sa settings. Clear nyo lang yung cache. Tapos, update yung, i-update nyo yung GCash app nyo kung hindi nyo naka-up to date. So, yan guys. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Please subscribe po sa channel natin. Sana nakatulong yung tutorial natin guys. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.